Tandaan ko na lang kung sino yung unang nakashoot. Good luck daw oh! Boss B, good luck! Sure mula sa tres to. Back yan. Bakit bago yung bola, di mo makakasakan ah. Ganda nga eh. 3-4-3. Lilinis pa. Next dribble. Bado! Pinasakay. Number 16. Wala. Nakuha ulit niya. 2 points. Bostak. Pinasakay. 3-4-3 ulit. Wala na. Nakuha ni Nakamaroon. Nalaksak. Apal. Anong tawag? Foul. Palayawan mo! Pinasakay. Kulay gray. Pinasakay Shackley. Pinasakay Boss before 2. Wala. Nakuha ni Nakamaroon. Nagmamadali. Pinasakay. Number 16. Easy 2 points. Shackley. Pinasakay Christian B. Wala. Nakuha ni number 17. Ay 27. Parang Daniel Padilla lang ah. Number 27, Rex. Wala. Nakuha ni Shackley for a rebound. Bilang naka-gray. Easy 2 points. Nice one. JR. Yun na, wala nang uot. Nakamaroon for 3. Wala. Nakuha ni Boss B. Boss B, pinasa kay Christian B. Christian B, lumipad. Ang lakas. Nakuha ni Boss B. Boss B, putang-putbak. Wala. Number 27. Okay nga, bawi. Number 27, nagmamadali. Pinasa sa kalaban. Sino to? Sino mo? Kanya cellphone kasi to tol. Number 27 for 2. Wala pa rin. Nakamaroon. Wala pa rin. Sa kanya ulit. Pumapeke. Pinasa kay number 16. Aquino for 2. Wala. Nakuha ni Christian B. Nakahuli Gray. Nasa kay Shackley. Shackley for 2. Basket. 9-4! 9-4. Score 9-4. Import. Foul. Ano? MD. Bawa. Nagkaso na nga eh. Nasa kay number 14. May tayo pala dun. Number 14 ang dribble. Nasa kay Nakamaroon. For 3. Wala. Nakuha ni Shackley. Pinasa kay Christian D. May tempo pala dun, no? D. Nagmamadali. D. Lumipad. Tangina Basket. di. Christian Tangina D. di. Pang MD na. Good. Nakamaroon. Pinasa kay Aquino. Pineke. Basket dyan. Boss B. Kasi Bobby to. Boss B. Boss B for 3. Patay. Ang butike. Pasa lang pala yun. Score 13-6. Number 14. For the layup. Supalpal. Miel. Nasa kay D. D. Lilipad. D. Easy. 2 points. 15-6 score.
Number 27 for 2. Wala, nasa kanya pa rin. For 2, nakuha ni Aquino. Put back by Aquino. Kulay Grace. For 2, basket. Easy, 2 points. Number 0. Pinasa ka number 14. For 3. Wala. Walang kumuha. Walang kumuha. Pasidad. Nakuha ni out of bounds. Hindi pa ba? 17-6. Lamang ang may alam. 17-6. Wala. Nakuha ni Boss Ano? Bumaba. Power move! Wala pa rin. Nakuha ni Rex. Pinasa kay Aquino. Aquino, nagmamadali. Pinasa kay Gigi. Oy, nawala ang bola. Sayang. Good ball, good ball. Yel. Yel for 2. Change! Basket. Ay, sipon ka lang. Ay, counted pala. Malaking passer. Maguto na tata. Score. 19-6. 19-6. Number 0. Number 0. Diretso inom yan. Sa ilalim. Number 27 Rex. Wala. Nakuha ni D. D. Nagdadahan-dahan. Uy. Nag-Michael Jordan. Uy. Galit sa board. Easy 2 points by Christian D. Number 0. Hindi nakuha ang bola. Out of bounds. Boss ka, men. Ang daming umaasa sa'yo, tol. Tangina sa'yo ako dyan. Benoy. Boss B. Nagdadala ng bola. Nagdadalang Sa'yo yan, maraming umaasa sa'yo. Pinakasama na kulay gray for 2. Wala. Nakuha ni Aquino. Eh, Kuya Idol. Aquino nagmamadali. Palpal ka! Aquino pinasa kay Kuya na zero Kuya mo. basket. O ate mo. Uy. Nawala ang bola. Kuya, Number nabot ka rin 14. kuya ko. Number 14 for 2. Basket. Score. 21-10. Nakuha ulit. Pinasa kay Boss B. Pinasa kay Miel for 2. Basket. Aquino, 23-10 ang score. Nasa kay Kuya number Highlights. 2 for 2. Wala, nakuha ni D. Nasa kay Chucky. Chucky, pinasa kay Boss B. Pinali pa. Wala. Uy, naput back ni Mel. 2 points. Wala. Baka ng 40 for 2. Wala ulit. Nakuha ni D. D, nagdadahan-dahan. Christian D, tumalaksak. Easy 2 points. Ay, pagod na siya. Uy, Hindi ka niyang pasamay. Huwag niyo yung sa tino. Pasaway. Saan yung sa labas daw? Oo. Kaya nga siya yung tinututukan talaga dapat tol eh. good ball. Oh. Ito yung highlights da. Pasa-pasa no. Sino pumeke? Pinasa kay Boss D. Pinasa kay Miel. Miel, good yan. Miel, nagpapadali. Miel, kinaliwa. Wala. Nakuha ni number 14. Number 14 for 2. Wala. Nakuha ni Boss D. Dahil na ba? Yare. Boss D. Oh. Nagdala ng tae. Oh. Uy. Oy, smackdown 3, 2, 1. Tinulak ni Boss B. Good yan. My day ka sa akin! Tinulak ni Boss B. Kitang-kita. Di lang nakatawag si Kuya. Ay, di ka sa akin eh. No? Nasa sa ilalim. Uy, ang ganda ng pasa sa kalaban. Number 14, bumawi. Pass break. Tinignan pa. Easy basket. Nakuha ni Miel. Nagdidibol. Miel, nagmamadali. Miel, wala. Foul. Bokya. Ah. Ah. Ano? 27-12. Oras. 27-12. 27-12. Wala. 1 minute.
Oras natin, 1 minute. Sakto. Score na ba si Boss B? 29-12. 29-12. Wala pa rin. Ayo. Gigi 40. Wala pa rin. Nakuha ni Rex. 4-2 pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni Rex ulit. Easy, 2 points. Score. Oras, 45 Pasa. seconds. Pasa Yeah, for the Boss B. two, wala. Saan yan, uy? 35 seconds. Tangina nyo, patigil yung laro. Aquino, 4-2. Basket. Kabaho ng chinelas ko. Amoy tayo pa rin. 29-16. 25 seconds. 20. Ay no. Naka-score din. Basket by Boss B. Panis 15 kayo lahat. seconds, shot clock Panis off. yung mga pogi. Rex sa ilalim. Wala. Rex ulit. Basket. Score. 31-18. 5 seconds. 3, 2, 1. Oh, mga pogi. Score. 31-18. Panalo si Boss B. Chat plan, tol. Si Boss B lang ang panalo. Balitan niyo yung score, ha? Kapya kanina eh.